Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai opening kita untuk Summer School 2021 dengan tema besar ekoteologi. Terima kasih untuk Usi Rahel, Usi Justi, Project Officer yang sudah hadir, Bapak Ibu pengurus persetia juga ada Pak Purim yang sudah hadir. Apakah ada Bapak Ibu yang lain? Pak Purim nanti mohon berkenan memimpin doa pembuka ya Pak, dari pengurus. Setelah nanti doa pembuka akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ketua. Setelah itu akan ada Ibu Pendeta Yolanda. Ada Ibu Pendeta Yolanda juga. Oh ya, Ibu Yolanda, ya. selamat pagi. Selamat pagi Kak Yolanda, dosen di kelas Bahasa Indonesia, sudah kelihatan wajahnya. Michael sepertinya akan segera bergabung. Michael kayaknya belum. Ada Ibu Dona Sampaling juga sudah pakai baju adat Minahasa kelihatannya ya. Ada di danau mana ini? Timur. Orang Manado pakai baju Timur. Baiklah. Ada pengurus yang hadir masih Pak Purim dan Ibu Dona ya. Semoga Bapak Ibu yang lain boleh menyusul. Nanti setelah sambutan dari Pak Ketua, Usi Justi, Project Officer akan memberikan pengantar umum tentang Summer School ini, dan di ujung dari opening kita akan perkenalan teman-teman. Jadi teman-teman kan kemarin semangat sekali ya mau pakaian adat katanya. Saya mau lihat nanti. Akan dipanggil per sekolah dan akan display ini kita yang pakai pakaian adat kita kasih apresiasi tentunya, yang nggak pakai pakaian adat kita apain, nggak diapa-apain ya. Ini pakaian adat. Nanti akan di spot dan difoto. Jadi ada kenangan. Adat apa itu Pak? Ada Jawa ya Pak ya, batik ya. Kurang pas. Belangkon Pak Isak, kurang belangkon sama keris. Sekali lagi sih selamat bergabung untuk kita semua. Kita akan mulai dengan Pak Yohanes sudah pakai belangkon, luar biasa. Kerisnya tinggal mendalang Kristus, nih. Bu. Jadi Kristus jadinya kerisnya. Aduh Pak Yohanes luar biasa. Nanti kita foto Pak, kenang-kenangan Summer School. Ya, baiklah, kita tahan dulu semangatnya Bapak Ibu. Nanti ada waktunya kita perkenalan dengan baju-baju adat yang kita pakai. Kita akan memulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Pendeta Purim Marbun. Beliau adalah pengurus persetia, Bendahara 1 Persetia. Silakan Pak Purim. Baik, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa di kegiatan pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu pada saat hari ini Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, waktu yang baru, memulai aktivitas kami, mempelajari banyak hal, bahkan menimba ilmu, menolong kami, sehingga kami lebih bermanfaat, bahkan juga mampu menata kehidupan lebih baik. Terima kasih untuk agenda Summer School, kami berdoa biar kiranya dari awal sampai dengan hari terakhir, program ini berjalan dengan baik. Seluruh peserta, seluruh panitia, bahkan juga seluruh narasumber diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa kiranya kami mampu menemukan manfaat-manfaat yang luar biasa, pengembangan diri kami, melayani di seluruh kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengawali agenda ini. Amin. Amin. Amin, terima kasih Pak Purim. Sebelum Pak Ishak memberikan sambutan, maybe some friends from India already join. I'm not sure, but Wati is already here. Because we will speak in Indonesian language or in Bahasa, you can choose. You can see in the bottom of the Zoom there is interpretation. You can choose English. So we provide the interpreter for you. If we speak in Indonesia, you can hear it in English for Wati and some friends from India. Please choose interpretation English, so you can hear it in English. Because otherwise you cannot understand in Bahasa. Thank you. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Yusak Budi Setiawan, PhD, Ketua Persetia. Silakan Bapak. Thank you, Linda. Good morning, all. Good morning, fellow postgraduate students. Thanks to be to the Lord
for amidst the pandemic COVID-19, blessings, protection, and opportunity are still given to us, and especially opportunity to learn together. I am the chairperson of Persetia, an association of theological schools in Indonesia that was founded on October 27, 1963, and now has 54 member schools, including associate members of theological schools in Malaysia, and around 54 prospective member schools spread throughout Indonesia. Welcome friends of postgraduate students, both friends from Indonesia and friends from outside Indonesia, including students from India. And welcome speakers, resource persons, both from Indonesia and from outside Indonesia. We warmly welcome all of you at the XC Summer School. Fellow postgraduate students, there are two things I want to emphasize on this occasion. First, theological methodology, and the second one is about theological epistemology. The first is related to theological methods, and the second one is related to theological content of production. In relation to the first one, long before the government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology initiated what we call as Merdeka Learning, Merdeka Belajar, Belajar Merdeka, or it's about freedom for learning. Persetia or AXI had initiated programs related to the theological methodology, doing theology together with various resources and sources outside the campus itself, and by emphasizing on the dialogue between resource persons and students, which goes beyond the fair style of theology developed by any particular theological schools. And the summer school program is not only national, but also international, a program that covers a global scale, which since 2019 can be followed by postgraduate students from outside Indonesia. And secondly, regarding to the second aspect, summer school is designed as a theological vehicle by prioritizing of sensitivity to the actual context, along with various problems. And this occasion, in this summer school, Persetia or EPSI highlighted ecological issues as not only national problems of each country in the world, but also global problems. Ecological issues are ones of humanity, issues of the future of the earth, and are the most actual theological context. In other words, ecological issues contents of eschatological dimension and become an inseparable part of the theological practice. Fellow students, congratulations on celebrating an intellectual pilgrimage in doing theology together with a crucial issue on ecology. And many thanks for the resource persons, for the lecturer. Many thanks for Professor Michael Stafford Notkoch and Reverend Yolanda Panto, who will be with you during this opportunity to learn together in the summer school. And also thank you for a resource person, Wati Longchars. Thank you very much. Terima kasih banyak. Dan juga Pendeta Elden Matoneng. Elden Matoneng, terima kasih banyak. Kita juga akan connection of the ecological movement in Indonesia
Ibu Ruka Sombolinggi, Buruka Romolinggi, Pendeta Erik Timotius, Pendeta Nilu Swastini. Terima kasih banyak. Teman-teman student, para murid, mari sama-sama kita menikmati peziarahan intelektual ini dalam mengkonstruk teologi bersama-sama dalam summer school ini. Terima kasih banyak. Lenta, silakan. Lenta. Hai Lenta. Terima kasih Pak Yusak. Oke. Thank you, Pak Yusak. Saya menghilang lagi tadi Pak, maafkan sinyalnya. I was lost earlier because of the poor connection. Terima kasih Bapak Ketua bersedia. Thank you, Mr. Chairman. Bagi rekan-rekan yang baru. Welcome to all the participants who just joined us. Akan lanjut ke We're about to hear some remarks from the project officer about what the summer school consists of and how the flow or what the flow is going to be like. And we'd like to invite Ibu Justi to address us this morning. Thank you, Lanta. I hope my voice is clear. Good morning to all of you. I would like to explain the materials in Indonesian, and I will be assisted by the interpreter. But I've prepared the slides in English so that those who speak English or the non-Indonesian participants could understand my presentation. Once more, would like to welcome all of you to the Summer School 2021, which is organized by Persetia. And this is an activity that's been delayed since last year. Last year, we were still seeking for the format of this event because we were expecting this event to be conducted on site. But because of the pandemics that is worsening in Indonesia, we canceled the on-site event and we changed it to online. Our theme for the summer school is eco-theology. And this theme was formed in 2018 in our meeting in Kabanjahe. Our care for the nature is an important issue to be raised in the studies conducted by Persetia. Bahwa ada kesadaran yang besar dari sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Persetia bahwa persoalan lingkungan hidup menjadi persoalan kita bersama, kita mempercakapkannya, kita mengidentifikasinya, tetapi juga kita bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita. But we also seek to find out the ways we can, use, we can engage these issues. There are several goals of the summer school. First, to provide lectures for students with an international atmosphere and ecumenical atmosphere. We are also thinking that all the students need a space for them to get an international atmosphere by being involved with people from inside or outside the country. And of course, they come from various backgrounds, various walks of life, so that this activity can create an international atmosphere and also promote
ecumenism in our works. And we also seek to aim that this through this event we are helped to develop our communication skills and also to cooperate with other members of the Persetia, which might differ in backgrounds and church nomination and also culture. There are participants from Sumatra and all the way to Papua in the east. The third objective is to encourage all of us to have a full awareness and also awareness that leads to action to care for the environment. Yang mau dicapai dari kegiatan Fourth ini adalah objective is to learn together from lecturers and resource persons from Indonesia and abroad, and also from all of the participants. We hope we can learn many things and gain knowledge, but also the know-how and skills that we can develop together for actualizing our care for the nature. There are specific objectives as well. The first is that the students would have a broad understanding and an in-depth understanding about eco-theology, so that if we look at the how the materials are arranged, we hope that we will gain a comprehensive understanding related to the themes that we will discuss together. The second specific objective is to identify the environmental problems and challenges faced by theologians in the context of environment, whether it is in the international or global context or in the specific context of Indonesia. The third objective is, after we get involved together, pemahaman yang komprehensif begitu terhadap that we have a comprehensive understanding of what eco-theology is, and this understanding can be pengajar akan memberikan atau menjelaskan secara detail apa yang akan menjadi ujian akhir dari teman-teman. What will be the final examination of all of you. We are grateful that there are two incredible people who will share with us. The first is Professor Michael Stafford Northcutt, who will be the instructor for the English classes, accompanied by Dr. Rachel Ivamoni and also Reverend Yolanda Pantau, who's going to be in charge of the Indonesian language class, accompanied by myself. A part of the two speakers, there are several resource persons as well. Who represent several organizations focusing on ecological issues, and also universities and theological and non-theological educational institutions, and also from the churches that have been involved in campaigning
for ecological justice and encouraging local communities to truly care for the environment. Selain mereka, kalau teman-teman melihat jadwal yang sudah dikirimkan oleh Talenta baik di grup berbahasa Indonesia maupun If we look berbahasa at the schedule that's been sent out to all of you, we have the same pattern from Monday through Friday in the morning until 10 a.m. Western Indonesia time. We'll listen to a lecture followed by Q&A and also group discussion, and we'll have break in between. Those in the Eastern Indonesia will have break already when we have break, because they're an hour ahead of us in West Indonesia. So if you want to have lunch, just feel free to do so. We'll have an hour of break for lunch for the West and Central Indonesia part. Jangan sampai karena kegiatan ini teman-teman bermasalah dengan lambung dan lain-lain hanya karena menahan. Just feel free to not to skip lunch. We don't want this event disturb your lunch and hence your physical system. And after that, we will have a group discussion in the Zoom meeting. Lalu kemudian teman-teman akan dibagi. You will enter the rooms according to the classes you've chosen, and also in small groups in the breakout rooms, perhaps. You'll be divided in 5 groups in the English class, and for those in Indonesian classes, you're divided into 13 groups. And why is the group getting bigger? We would like to have the group as the size of the group as small as possible, so that the discussion and interaction can happen more intensely. Diberikan oleh para pengajar, disitulah teman-teman akan berdiskusi, mencoba menjawab, tapi juga merespons berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman atas pertanyaan yang diberikan. Setiap diskusi kelompok, hasil dari diskusi ini harus every discussion will produce a group result or a group conclusion, which will be presented by the group before the class starts. The length of the group report, is not more than 1 page long. We try to be concise as possible. Lalu kegiatan bersama akan selesai pada pukul 3 sore waktu Indonesia. And all of our activities will conclude at 3 p.m. Western Indonesia time, to be continued by self-study. Self-study is designed to be a moment or a time for us to develop our understandings and skills about the issues, and you will be in charge of your own self-study time. There are separated classes, like the English and Indonesian classes, but there will be times we gather together in the main room for all session. We would like to have this issue as our main concern. We emphasize once more that you are going to be our priority, so that this is
a form of our public service. And you will be our main priority, even though this class is open for public. And then let's talk about the grading system. Untuk kegiatan summer school ini, dia sejajar dengan 3 SKS dari kegiatan perkuliahan kita. Sehingga memang pertemuan-pertemuan Summer school is equivalent to 3 credits. Lalu komponennya antara lain adalah the components are the grading components as follows. 10% is for the essay that you've submitted, but probably there are those who haven't submitted it yet. I advise all of you to immediately submit this essay because this is gonna be one of the aspects that is graded in this course. And 20% goes to attendance and participation. For attendance, we have a special concern because our learning process happens in a virtual room, so that we have limitations indeed. So we expect commitment and also cooperation from all of you so that you can actively get involved. This is just like our normal classes in our schools and campuses. There's an attendance list that you have to fill out so that we have a mechanism to record when you're in and when you're out. The third component is 30% for the group discussion, which will be graded is the discussion itself, but also the group report will contribute to the grading or to the scores. 40% of the grade, of the final grade, goes to the final exam. Ibu Rahel and myself will assist each instructor in looking at the grading system and also the entire learning process. Lastly, I'd like to ask for your attention. Once more, I have to reiterate that we are learning in a virtual platform, so that when the instructors are giving the materials, please pay attention to the speaker, and if it's possible, please turn on the camera so that the instructor can see us too and can see us paying attention to them. Or just or do not enter the room and just leave it while the classes are running. We need to learn to appreciate one another in our learning process. I think those are the few things Ibu Rahel and I could convey to all of you. Thank you very much for your kind attention. Thank you to all the instructors and speakers who are gonna be involved in our activity. God bless you all. Ibu Lenta, saya kembalikan. Ibu Lenta, the screen is yours. Sepertinya Ibu Lenta terlempar lagi karena jaringan internet yang tidak stabil. Seemingly, Ibu Lenta's internet connection is unstable. Now she's here and she's using 2 devices and she apologizes for that. Silakan Kak Lenta, saya kita sampai
Baik, terima kasih Bu Justi. Thank you, Ibu Yusti. Mohon maaf, saya tidak menggunakan video. Sorry, I'm not turning on my video, but apparently there is a feedback. Now it's good. Now we'll introduce ourselves. I'd like to ask for assistance from the committee members to spot or to highlight or to spotlight. Spotlight. Justitia Hatu, rekan-rekan semua, Ibu Justi dan Ibu Rahel adalah Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 bersetia yang bertugas menjadi pembimbing akademik dalam summer school tahun ini. Setiap tahun juga. Jadi beliau berdua punya tugas menjadi pembimbing akademik di setiap program summer school setiap tahunnya. Jadi karena kita ini nggak bisa berjumpa secara langsung, bolehlah dilihat-lihat, siapa tahu besok-besok ketemu di jalan ya. Semoga ini wajah cukup mewakili, kalau ketemu di dunia nyata boleh diingat gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih Usi Rahel dan Usi Justi yang sudah mempersiapkan. Dan wajahnya nggak diedit ya, ini wajah asli ya. Iya, ini tidak diedit Pak, ini murni Pak, tidak pakai filter. Tidak pakai filter. Terima kasih Bu Rahel dan Ibu Justi. Kita lanjut ke Bapak Ibu pengurus yang lain. Tadi sudah ada Bapak Ketua, tapi boleh di-spot lagi Mas Ari. Bapak Ketua bersetia, ada Ibu Dona Sampaleng, ada Bapak Purim. Apakah ada Bapak Ibu yang lain lagi? Kak Dian? Selain Pak Ketua? Kita bertiga ya. Pak Purim sudah pulang kah? Masih ada? Masih ada. Oh. Pak Ketua, jadi ini Bendahara 1 dan 2 juga hadir nih, kompak ya. Sekretaris 1 2 jadi PO, Bendahara 1 dan 2 juga hadir. Jadi rekan-rekan semua, Ibu Dona adalah Bendahara 2, Pak Purim adalah Bendahara 1, dan ada Bapak Ketua di sini. Orang mungkin kaya Bapak Ibu yang lain masih sibuk ya. Jadi mungkin mengajar atau hal yang lain. Terima kasih Bu Dona, Pak Purim, Bapak Ketua sudah berkenan hadir di acara opening pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian kita lanjut ke dosen pengampu Summer School tahun ini. Boleh di-spot Michael. Aku lihat tadi Michael sudah join. Profesor Michael Northcott dan Ibu Pendeta Yolanda Pantau. Boleh di-spot Mas Ari? Hello. Yay, Michael. Selamat pagi, Michael. Good morning, Michael. Can you hear Good this morning, Pak microphone? Michael. Good morning. Can you hear my Good microphone morning, Ibu Yolanda. clearly? Yes. Selamat pagi. Good morning, Selamat Michael. pagi, Bu Good Yolanda. morning, everyone. Good morning, Nice Pak evening. Michael. Very great Yeah. honor to be invited to give these lectures at Pesetia. I taught in the Seminary Theology Malaysia in 1980s, and it was the most memorable time, and I always wish to come back and teach theology again in Southeast Wow. Asia. So I'm delighted at this time in my life to be here with you and to be invited to participate in your summer school. Thank you very much indeed. Oke, thank you, Prof. Thank you, Prof. Jadi rekan-rekan semua silakan dipandangi Dr. Profesor Michael, Ibu Yolanda, ya. Ya seminggu ini masih dilihat-lihat sih, tapi mungkin aja hari ini berbeda dari besok, bajunya beda gitu Saya kan. akan melihat Inilah terus. inilah mereka yang menjadi dosen pengampu 1 minggu ini untuk kita teman-teman semua. Thank you, Prof. Terima kasih, Ibu Pendeta Yolanda. Kita lanjut lagi. Ada Wati Longcar. Sebenarnya Wati ini masih punya sesi hari Selasa besok ke Parabu. Tapi Wati sudah ikut opening. Katanya tertarik ikut. Bisa di-spot Mas Ari, Wati Longcar dari India. Sebentar, Apakah ada lain narasumber atau resource person? Wati. Again, good morning. Hai Wati, Ini nice to see you. jam 6.30 di India, tapi dia sudah bela-belain ikut opening.
Silakan dilihat-lihat teman-teman. Beliau nanti akan memberi juga materi kepada kita. Thank you, Wati is Wati. also my friend in WCC. We work together in World Council of Churches. Wow. Jadi ini reunian ya, Ibu Yolanda ya. It's a reunion time ya. Yeah, see Baik, you tomorrow. kita akan perkenalkan. See you tomorrow. Kita akan perkenalkan teman-teman. Kita perkenalkan dulu nih, friends from India. Saya bacakan namanya Mas Ari, tolong di spot ya. So there are 6 friends from India. Kakeli Kini, Lanuakum Ozukem, Jung Sulong Pongen, Talimua, Longpo Zenba, Im Kong Wabang. Mas Ari, could you please spot them? Kita akan melihat teman-teman kita yang dari India, rekan-rekan semua. Ada 6 orang. Very good pronunciation. Really? Oh, okay. I just read it. Fantastic. Jiangsu. Oh, Jiangsu. Yes, hi. Good morning. Good morning. Good morning. Good to see Mas you. Ari, hanya 1 kah? Yang lain belum hadir kah? I think I'm looking for other friends. some of them will join. Belum dapat, Kak. Kakeli Kini, Lanuakum Ozukem, Jiangsu already here, Talimua, Longpo Zenba, and Im Kong Wabang. Yeah, very good There are 6. pronunciation. But I think they are coming only after the morning worship. Okay. Yeah. Because Kini told me that she will wear traditional costume from India in the opening now, but I don't know, maybe later. Yeah. Again, thank you so much from friends from India. Kita lanjutkan, kita akan spot lagi teman-teman dari, ada 1 orang dari Stakwiyata Wacana Pati, Bapak Herin Kahadi. Apakah sudah ada Pak Herin Kahadi? Belum, Kak. Belum ada. Baik, kita lanjutkan ke teman-teman dari STT Keine, Jayapura. Ada Grace Alexin, John Aso, Fritz Soparue, Melinda Anggriani. Yeay, inilah dia teman-teman kita dari Jayapura, Papua, teman-teman. Usi Grace. Viko itu dari Ambon. Viko belum. Piko peserta dari UKSW. Tuh. Ada Usi Grace, ada Bapak John Aso, ada Bapak Fritz, ada Usi Melinda, ada 4 orang dari Jayapura. Pak John sudah kelihatan. Selamat bergabung, Usi Grace, Usi Melinda, dan Bapak John. Selamat datang, selamat bergabung. Hai. Ini harus difoto Kakak Dian, ini tiap di spot difoto Kakak Dian ya, supaya ada kenang-kenangan nanti ya. Baik, terima kasih kakak-kakak bertiga. Kita lanjutkan peserta dari Jeffrey Makassar. Ada Agustina, Windy Dennis, Noval Syah, Herman Rura, Octavianus, Teli Tumarar, dan Roy Kambe. Boleh di spot Kakak Dian sama Mas Ari. Ada Agustina, Windy Dennis, Noval Syah, Herman Rura, Octavianus, Teli Tumarar, dan Roy Kambe. Selamat datang, Noval selamat sudah bergabung. ada, Pak Octavianus sudah ada. Kelihatannya tadi Agustina baru aja di admit ya. Ada Windy, Agustina, ini baru aja. Teli. Ini Agustina. Teli itu di spot Mas Ari, Teli Tumarar sudah ada tuh. Teli Tumarar, Roy Kambe, Agustina. Halo Kakak Teli. Selamat pagi semuanya.
Selamat Selamat pagi. pagi. Ada Bapak Roy Kambes. Selamat pagi. Yang lain Agustina. Tadi sudah baru masuk. Kakak Agustina lagi di mana itu? Masih pakai helm? Masih menuju tempat yang nyaman untuk nge-zoom ya, Kakak ya. Semoga setelah ini turun dari motor sudah dapat tempat yang nyaman nih Kakak ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari STFT Jeffrey Makassar. Terima kasih semuanya. Selamat. Ya, terima kasih. Senang bisa bergabung. Terima kasih Kakak. Kita lanjutkan perkenalan kita ke peserta dari STFT Jakarta. Ada satu orang saja, Bapak Bayu Ginting. Apakah sudah ada? Bayu Ginting. Oh, sudah ada. Jadi ini namanya Bayu Ginting ya. Baiklah, selamat bergabung Pak Bayu. Mau sekali ya, Bu? Mau sekali ya, Bu? Terima kasih. Kita lanjutkan ke STT Abdi Sabda juga ada satu orang saja. Ibu There's also ingat. one person from STT. Ibu ingati gula. Ingati gula. Halo. Itu ya selempang nias ya Kakak. Selamat bergabung. Iya. Kakak. Welcome, Ibu Ingati Gulo. It's a nice shawl you're wearing. And from Aleteao. Dan ke Aletea Lawang, Bapak Dwi Budi dan Bapak Krisna. Bapak Dwi Budi dan Bapak Krisna. Boleh di spot Mas Ari? Ya, Bapak Dwi Budi. Kalau nggak salah kemarin ikut Semiloka juga ya, Pak Dwi ini ya. Ya, aktif sekali. Pak aktif. Krisna yang lagi sakit kalau nggak salah ya, Pak Dwi ya. Bukan ya? Oh iya, Pak Krisna boleh di spot Mas Ari? Pak Krisna Kuncara Yuga. Pak Dwi belum di-unmute, jadi tidak terdengar. Halo. Ada Pak Krisna. Iya. Langsung difoto Kakak Dian. Lengkap-lengkap begini mesti difoto. Nanti dikasih sama orangnya. Ini kenang-kenangan nih di summer school ya. Selamat bergabung Pak Dwi dan Pak Krisna. Sama-sama. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Cipanas. Ada dua orang dari Pasca Cipanas, Bapak Sirayandris Botara dan Bapak Parsaoran. Sirayandris Botara dan Bapak Parsaoran Manulang. Boleh di spot Kadian sama Mas Ari? Pak Sirayandris tadi saya lihat sudah ada. Pak Parsaoran. Ya, halo. Oh, udah juga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Parsaoran. Pak Sirayandris. Selamat Tolong pagi di Bapak. spot. Halo. Mana nih? Pak Andi. Yo, hadir, Pak Andi, Mbak. Tolong di spot Pak Dian. Sirayandris ID-nya. SS Sirayandris Botara. Pak Parsaoran SJB. Ibu Lenta dan Bapak Ibu, saya harus keluar dari Zoom karena harus jadi narasumber di tempat lain. Jadi, oke, Ibu Lenta. Terima Sampai kasih jumpa, Bapak. Ibu Bapak. Ya, Saya halo harus berpindah. semuanya. Terima kasih. Good morning all. Terima kasih Bapak. Pak Sirayandris, oh namanya SJB makanya bingung kan panitianya namanya disingkat. Boleh difoto Kak Dian. Selamat bergabung Pak Andi dan Pak Parsaoran. Terima kasih banyak sudah difoto ya. Kita lanjutkan ke STT HKBP Pematang Siantar, ini rombongan. Ada banyak, jadi mungkin harus di spot berkali-kali. Berarti kalau misalkan di restart gitu ya, berarti itu yang lama-lama itu diulang lagi. Teman-teman yang lain mungkin bisa di mute ya supaya tidak terlalu.
Ya, Bapak Ibu, yang lain mohon di-mute, kecuali yang sedang perkenalan ya. Dari pematang siantar saya bacakan 5 nama dulu, karena ini rombongan banyak sekali. Bapak Edison, Bapak Adi Haryono, Bapak Juna Daniel, Bapak Marco Josia, Ibu Cynthia Krishna. Ada 5 dulu, tolong di-spot Kadian dan Mas Ari. Bapak Edison, Bapak Adi Haryono, Bapak Juna Daniel, Bapak Marco Josia, Ibu Cynthia Krishna. Yang sudah ada adalah Bapak Juna Daniel, Bapak Marco Tagalog. Salam kenal buat kita seluruhnya. Salam kenal Bapak Ibu. Yang lainnya belum ada ya? Bapak Ibu. Ya, Pak Marco, Pak Juna, Pak Adi, Pak Edison, Ibu Cynthia belum hadir kelihatannya ya. Boleh difoto ya Kak Dian? Pak Marco ada minion di belakangnya. Saya jadi ingat banana. Baik, terima kasih. Bapak, kita lanjutkan rombongan berikutnya. Masih dari HKBP Pematang Siantar. Bapak Joseph Avandi, Bapak Aris Suhendro, Ibu Retno Septaudina, Bapak Daniel Bonardo, dan Ibu Agnes Deborah. Oke. Oh, Bapak Pendeta Daniel Soada, katanya dia mau pakai baju adat. Mana nih baju adatnya? Tidak kelihatan. Pak Aris Suhendro, Ibu Retno, Bapak Pendeta Daniel, Ibu Agnes, dan Bapak Joseph. Rombongan kedua, hanya 2 kah yang hadir? Baik, boleh difoto Kak Dian? Saya hadir. Oh, ada Pak Joseph. Sip, ada 3 orang. Pak Aris Suhendro. Hadir. Tadi sudah dipanggil belum? Tadi, oh iya Pak Aris Suhendro. Oh iya, sip. Di foto Kakak Dian ada 4 nih. Selamat bergabung Bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan ke rombongan berikutnya masih dari Pematang Siantar HKBP ini. Tiofani Iswara Rumapea, Petra Yovinka, Kristina Olo Damiriana. Ya, tolong di-spot Mas Ari dan Kak Dian. Tiofani Iswara, Petra Yovinka, Christian Olo dan Nuario Dameriana. Oh, ada 3. Ada Tiofani, Christian, Olo. Yang belum ada berarti Petra dan Halo, Dame. Horas, salam kenal. Salam kenal Pak Christian, Horas untuk Pematang Siantar. Jua-jua. Terima kasih. Tolong difoto Kak Dian. Kak Tiofani jangan langsung dimatikan kameranya Kak. Mau difoto Kak. Difoto dulu. Oke sip. Saya lanjutkan. Masih ada nih Pematang Siantar kayaknya ini perlu dapat hadiah nih. Rombongan paling banyak. Pak Hans Sebastian, Lerik John, Leonal, Triana, Fortunate. Fortunate apa Fortunate bacanya ya. Hans Sebastian, Lerik John, Leonal, Triana, Fortunate nulisnya. Fortunate ya. Oke, Hans, Lerik, Leonal, Triana, Fortunate. Hanya 2 kah yang hadir? Oh, tadi Cynthia Kristi baru Agak masuk. rame nih Bu Lenta. Ada 3 sudah. Di foto Kak Dian, Pak Lerik, John. Baik, terima kasih abang-abang, kakak-kakak. Sudah difoto, kita lanjutkan lagi ini kloter terakhir dari HKBP. David Ricardo, Felin Only, Parlin Sihite, Christopher Manurung. Boleh di-spot, Mas Ari? David Ricardo, Felin Only, Parlin Sihite, Christopher Manurung. Apakah 4 nama ini ada? Oh, Felin ada, Christopher ada,
Hadir, Halo. hadir. Halo. Pak Felix dari tadi udah saya lihat itu kostumnya luar biasa loh. Bapak harus berdiri biar dilihat ulasnya sampai ke bawah. GMI masa depan itu. Terima kasih Bu. Salam kenal untuk kita semua. Horas Bapak. Horas. Ya, Eva, no. Parlin belum ya. Yang lain belum. Baik, di foto kalian mumpung lagi lengkap begitu. Hadir. Terima kasih. Parlin hadir. Bapak Halo. semua. Ya. Parlin Pak. hadir. Oh, STT HKBP Parlin namanya. Iya, betul. Harus di spot nih. Oke, sip. Spotlight. Tolong difoto kalian. Sudah di spot 6 orang ya. Terima kasih Bapak-bapak semua. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke STT IKAT Jakarta. Ada Eva, Jeffrey, Ripka, dan Maggie. Salam kenal. Ada Eva, Jeffrey, Hello, Ripka, Maggie. Halo. Maggie, Widya, ada Ibu Ripka, Jeffrey sama Eva yang belum ya. Pak Jeffrey dan Ibu Eva. Oh, Pak Jeffrey sudah. Selamat bergabung Bapak. Tinggal Ibu Eva ya. Oh, Ya. Ibu Eva juga sudah. Sip, di foto kalian lengkap, STT IKAT lengkap ya. Rombongannya Ibu Dona ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ke STT Iman. Ada satu orang Bapak Tandri Tansul, karena Bapak tahapan terpapar COVID jadi tidak bisa mengikuti teman-teman. Jadi yang ikut hanya satu, Bapak Tandri Tansul. Pak Tandri sudah ada? Yes, inilah beliau mewakili STT Iman Jakarta. Terima kasih Bapak. Tolong difoto kalian. Gabung Bapak. Kita lanjutkan ke Intim Makassar. Ini juga banyak. Saya panggilkan 2 kloter dari Intim. Yunus, Bapak Yunus Lambe, Porisman, Eliasar, Rizky, Jennifer. Boleh di spot Mas Ari? Bapak Yunus, Porisman, Eliasar, Rizky, Jennifer. Ya, sama. Eliasar sudah ada, Pak Porisman. Pak Porisman ini lubis ya, terdampar di Makassar ya Pak Porisman ini ya. Yang lain kayaknya tadi sudah ada deh. Pak, Ibu Jennifer kalau nggak salah sudah ada tadi. Ibu Jen. Siap. Ya, hadir ya. Jen, ya sudah. Pak Rizky belum. Pak Yunus hanya 3 ya. Tolong difoto kalian. 2 lagi belum kelihatan ya. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan yang berikutnya dari Intim. Masih ada nih beberapa. Bapak Darius Pakidi, Alvari Lino, Eka Fian, Heldayanti, dan Ignatius. Eka Fian, Alvari, Darius Pakiding, Ignatius, Heldayanti. Boleh di spot, Mas Ari? Oh, Alvari sudah ada. Pak Darius Pakiding sudah pakai itu loh, penutup kepala adat Makassar itu Bapak. Keren Pak, keren. Yang lain belum hadir kah? Tolong difoto kalian perwakilan dari STT Intim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke Ambon. UKIM Ambon juga 2 kloter ini. Pertama saya panggilkan Bapak Samuel, Rizal Lesnusa, Biselde Hukunala, Lucia Emma. Halo semuanya. Halo Bapak Muel, Bapak Ican. Samuel Payer, Rizal Lesunasa, Biselde Hukunala, Lucia Emma Utwali. Ada 4. Halo Biselde. Halo. Si Ona belum saya panggil muncul ya sudah lah ya, tidak apa-apa. Ada Ona. Ya udahlah ya, belum saya panggil udah muncul ya sudah lah ya. Di foto kalian.
Jadi nanti ini panggil buat semua lah. paper, buat tugas. Theopilia, Fristia, Deison, Johannes Titalei, Marta Maria, Ona Apriani. Ada 9 orang dari Ambon. 988 ini. Cuman ini yang ada, Mas Ari. Samuel Payer, Rizal Lesunasa, Bill CD, Lucia, Ona, Lesnusa Marta. gak? Lesnusa, bukan Lesunasa gak? Please, bacanya gimana? Lesnusa gak? Lesnusa aja gak? Lesnusa. Lesnus. Maaf, Ya. maaf. Rizal Lesnus, oke. Marta Maria, Johannes Titalei, Deison Andika, Theopilia. Yeay, ada 5 orang yang sudah hadir. Dipoto Kakak Dian. Viko sudah kirim-kirim chat itu karena dia orang Ambon yang terdampar di Salatiga. Ini orang Ambon asli yang ada di Ambon ya. Tolong dipoto Kakak Dian. Ada 6 orang yang sudah hadir ya. Terima kasih kakak-kakak semua dari Ambon. Kita lanjutkan ke UKSW Salatiga. Terima kasih, salam kenal teman-teman. Terima kasih Usi. Dari MSA UKSW ada Yosafat Agung, Budi Seprianus, Viko, Adventus Nadabdab, Jean Priskila. Jean tadi minta izin ada kedukaan, jadi mungkin hanya 4 yang hadir pagi ini di opening. Pak Yosafat, Budi Seprianus, Viko, dan Bapak Adventus. Salam kenal Bapak Ibu semua. Oke, salam kenal semua. Salam kenal semuanya. Pak Adven. Tadi saya lihat Pak Adven ada. Pak Adven Salam ada. kenal. Belum nampak saya. Oh, katanya belum nampak. Iya. Sudah. Tolong difoto Mas Ari Kadian. Selamat bergabung Bapak-bapak. Ini agak kurang adil gender ya. Kenapa laki-laki semua ya? Ada Jian, tapi Jian lagi ada kedukaan. Baik, terima kasih Bapak berempat. Selamat bergabung. Kita lanjutkan ke UKDW. UKDW ini juga rombongan banyak sekali. Mungkin akan ada 3 kloter. Tolong di spot Mas Ari. Ada Rena apa Rina bacanya ya? Maafkan kalau salah ya. Rena ya. Mas Rena, Ishak, Andreas, Dina, Jepri, 5 orang. Tolong di spot Kadian sama Mas Ari. Bapak Ishak, Rena, Andreas, Dina, Jepri. Jua-jua. Jua-jua Bang. Good morning. Sekali masuk nih semua nih. Good morning. Mas Ahmad dari Bali belum masuk ini. Dari India. Dari Mesir, Bang. Itu udah. Mau UKDW, Mak. Ada Daeng nih. Abe. Hello from Bali to everyone. Nice to meet you all. Kalentanya udah nggak ada lagi nih. Mungkin sakralnya UKDW jadi sinyal saja ampun sama UKDW. Kenapa pada pergi semua UKDW hadir? Ayo, Andreas yang mimpin Andreas. Enggak. Bang Jeffrey ya. Bang Andreas. Enggak lah, Bang Jeffrey lah. Kok yang aktif cuma UKDW ya? Mungkin diminta Rene yang screenshot ini. UKDW. Bang Vison Ini nggak ada nih. Gara-gara Rene ini. Berkata Rene. Teman-teman saya lanjut saja. Kalian sepertinya lempar dari ruangan ini. Dari teman-teman dari UKDW ada beberapa saya bacakan. Rene RLK, lalu kemudian Ishak Oematan, lalu Andreas Kristianto, kemudian Dina Maria Nainggolan,
dan Jeffrey Alexander, kemudian Gerald Moratua Siregar, Gunawan Adi Prabowo, Rumondang Lumban Gaol, Pendeta Yane Friska Tarigan, Hetty Widowati, M. Swarinta Sinulingga, Nigusti Putu Sulfia Clarita, Ahmad Salabuddin Mansur, Michael Ricardo Aritonang, Dina Datu Paonganan, dan Vison S. Henry Baelan. Mudah-mudahan tidak salah pengucapan ya. Mas Ari, apakah semua sudah di spotlight yang ada di sini? Sudah sih. Iya, Pak. baik. Bisa boleh nanti dibantu untuk ini. Terima kasih teman-teman dari UKDW, selamat bergabung di Summer School pada hari ini. Lalu kemudian kita lanjut dengan teman-teman dari STT Abdiel Ungaran. Saya ada beberapa nama juga, jadi saya bacakan mungkin 5 terlebih dahulu. Ada Vicky Taniadi, kemudian Yefta Dwi Prayogo, Daniel Eko Saputro, Denli Sumigar, Suhaji, dan Simon Tri Wiono. Ada 6 dulu, Mas Ari, bisa di spotlight beliau-beliau. Salam kenal, Tuhan berkati. Selamat bergabung teman-teman dari STT Abdiel Ungaran. Ya, saya lanjut kemudian dengan Yohanes Rapsudia, Kevin Aji Winarko, Gideon Sunoto, Yosia Nugroho Adi, dan Purwadi. Ada 7 orang di sini. Semua sudah di spotlight, Mas Ari? Baik, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Kita akan berproses selama 1 minggu. Lalu kita pindah ke sekolah STT Amanat Agung. Ada 1 kawan kita dari STT Amanat Agung, yaitu Fariski Gabriel Tareluan. Halo Ibu, ya, dan juga Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Salam kenal. Mas Ari boleh di spotlight? Ya. Ya. Halo, salam kenal semua. Salam berkati. Kemudian dari STT Betel Indonesia ada 2 orang, Priscilla Ishak Benjamin, dan yang kedua adalah Anggi Maringan H. Halo Ibu. Halo semuanya, salam kenal. Shalom, salam kenal. Selamat bergabung teman-teman dari STT Betel. Yang terakhir ada 1 kawan pendengar kita dari IPB, yaitu Bapak Owen Yakob Noto Nugroho. Apakah Pak Owen hadir? Hadir Bu. Ya. Selamat bergabung juga di Summer School ini. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu. Baik, demikian teman-teman, itu perkenalan. Usi, sebentar. Ya. Dari Hansin sudah diperkenalkan tadi? Belum, kalian saya. Oh, baik. Ada 1 Usi dari Hansin University Seoul, Devina. Apakah sudah bergabung? Boleh di spot. Jadi dia ini pendeta GKJW, sedang studi di Seoul sekarang, teman-teman. Ya, selamat bergabung Devina. Thank you. Kamsahamnida. Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih Uji Justi sudah menolong saya. Tadi saya terlempar lama sekali. Maafkan teman-teman. Semua sudah ya tadi Usi ya, tinggal Devina tadi yang belum ya. Baik, sekarang karena semua sudah perkenalan, tapi tadi teman-teman yang India, apakah ada tambahan selain Jiangsu tadi? Some friends from India, are you joining? Kini sama yang lain belum kayaknya ya. Tetap Jiangsu saja yang hadir ya. Sudahlah ya. Baik, kalau kita perhatikan jadwal kita, rekan-rekan semua, kita akan istirahat sampai jam 10. Jadi jam 10 tepat nanti kita bisa gabung kembali untuk sesi pertama sekali yang akan mengawali summer school kita, presentasi dari Walhi. Jadi apakah dari PO ada lagi Kak Justi dan Ibu Rahel yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada Kalinta. Mungkin si Rahel. Si Rahel ada yang mau disampaikan lagi Usi sebelum kita istirahat? Enggak ada. Cukup. Terima kasih Usi. Baik rekan-rekan semua, terima kasih banyak sudah hadir dalam opening ini. Ibu Yolanda, Profesor Michael, thank you for joining us in this opening. Kita akan istirahat sampai dengan jam 10. Nanti jam 10 tepat waktu Indonesia Barat kita mulai sesi pertama dari Walhi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada 1-2 menit bagi yang mau bertanya, mungkin ada 1-2 hal yang belum jelas, kami beri kesempatan. Ada pertanyaan rekan-rekan kepada PO, kepada dosen, boleh ditanyakan? Saya bolehkah? Silakan, Bapak. Pak Deison dari UKIM, silakan. Terima kasih, suara saya terdengar? Terdengar. Sangat jelas. Dengar. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hatu tentang penilaian 10% bahwa itu didapat dari esai yang kami kirim sebelumnya. Apakah ada kesempatan untuk esai itu diperbaiki ataukah mungkin dibuat yang baru karena beberapa dari kami itu membuat terburu-buru kejar dia punya deadline dan juga kami beberapa juga membuatnya mungkin seadanya saja karena kami tidak dapat dia punya sistematika yang jelas dan kami ya seperti itu. Jadi ataukah mungkin bisa termnya diubah 10% itu dari nilai tugas atau apa itu terserah. Tapi kami pikir kalau cuma dari sesuatu yang kami masukkan seadanya itu kami kira kurang begitu baguslah untuk kami. Terima kasih. Ya, nanti saya dan Rahel akan berdiskusi terkait hal ini. Make a good essay. Kemudian kami informasikan kepada teman-teman sesegera mungkin. Terima kasih, Bung. I'm gonna have to discuss it with my team and I'll inform you later. Oke, suara Amadeo translate-nya kedengeran ya? Belum. Oke, thank you. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita istirahat? Terima kasih Kakak Deison. Ada lagi Bapak Ibu? Kemarin ada yang mau bertanya kepada Penita Yolanda katanya. Silakan ditanyakan sekarang dari kelas bahasa Indonesia. Pak Purwadi. Ya. Boleh bertanya langsung kepada Ibu Yolanda masih ada toh? Masih Kak. Silakan Ya. Pak Purwadi. Selamat pagi Bu Yolanda. Selamat pagi Bu Yolanda. Ya. Kami dari grup Bahasa Indonesia. Ya, apakah nanti ada naskah-naskah yang dari para pengampu untuk bahasa Indonesia? Memang terus terang ini kesulitan kita belum banyak teks dalam bahasa Indonesia, jadi memang isu-isu ini masih banyak dalam bahasa Inggris. Jadi semoga harapan saya nanti dari kelas ini muncul para teolog yang menulis dalam bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi jangan khawatir Pak, maksudnya kita sama-sama belajar, jadi jangan khawatir soal sumber, kita sama-sama belajar, dan saya yakin ada banyak kekayaan, kearifan lokal yang tentunya juga Bapak Ibu sudah miliki juga, jadi nggak usah berkecil hati karena kebanyakan teks dalam bahasa Inggris. Saya yakin kita punya sesuatu ya, dan tentunya juga kita terus berlatih ya supaya juga bisa membaca dalam bahasa Inggris pelan-pelan. Begitu Pak Pur. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Terima kasih Pak Pur. Sudah langsung mendengar dari Ibu Yolanda ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang lain masih adakah
1-2 menit lagi yang mau bertanya. Silakan Bapak. Lenta ya. Saya Anggi dari STT Beto mau nanya. Ini sangat menarik sekali pertemuan beberapa STT. Nah, ketika disampaikan tadi ada diskusi dalam kelompok, Pak, apakah bisa nanti mungkin ke depannya kita menulis atau dalam bentuk penelitian dan dalam itu kita terbitkan. Nah, apakah kita perlu izin dulu dengan pihak Persetia karena kita ingin menerbitkan dalam bentuk tulisan artikel gitu, Pak? Maksudnya tulisan apa, Anggi? Diskusi. Ya. Teman-teman anggap ini bisa kemudian dielaborasi lebih lanjut menjadi sebuah makalah lalu ditulis bersama dengan teman-teman dari STT lain, karena beberapa STT setahu saya mensyaratkan publikasi artikel untuk syarat kelulusan ya. Hal itu bisa teman-teman lakukan tanpa juga meminta izin dari Persetia. Saya kira itu memungkinkan saja. Ya, cukup jelas ya Anggi ya. Baik, saya kira tidak ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu. Waktunya kita akan beristirahat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kita di opening ini. Walaupun perkenalannya sangat singkat, tapi semoga proses seminggu ini juga, khususnya dalam diskusi kelompok, kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain, dan selain secara akademis kita berjumpa, saya kira juga ini menjadi persahabatan ya, yang akan terbawa terus ke depan, pengalaman yang lalu-lalu, teman-teman peserta KAT itu sampai kapanpun menjadi sahabat.